Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Puji Tuhan di mana pada hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Karena kita diingatkan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan begitu sayang dan cinta kepada kita manusia yang berdosa ini. Yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan yang karena kasih dan cintanya rela menggantikan kita dan mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Jemaat sekalian, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang untuk makin diri semua, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa, mulia agung kerajaannya. Mulia agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah. Muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ibadah Jumat Agung hari ini didasarkan pada pengakuan iman kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat sedang duduk. Hari itu ialah persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala,
kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Singer akan menyanyikan lagu ini, Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dicemooh, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Jemaat yang udah nyanyikan lagu ini, bait yang kedua. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya.
Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan lihatlah, tabir bait Allah suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang meninggalkan surga, disalib dan mati bagi kita orang berdosa. Di Bukit Golgota nampaklah salibmu. Di Bukit Golgota nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku gantikan mahkota. dengan berbahasa Mandarin. Bait yang kedua dengan bahasa Mandarin. Trái sớm yang quang trông sự cha sự chú đi vô chúa sự荣耀正好，我的心像夜色，你去花看你为爱心。我靠圣正颂主色家，这套扎主台渐渐覆灭，那是平当我忠心不忍，色着家渴望。Salib di Golgota sudah tidak ada. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, selamatkan manusia, hapuskan dosa, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia,
kita berdoa. Bapa di dalam surga, seberapa besar dosa kami, maka kasih Tuhan lebih besar daripada apa yang kami lakukan. Seberapa banyak pelanggaran kami, maka pengampunan Tuhan mengalir lebih deras daripada segala pelanggaran yang kami lakukan. Dengan rasa syukur atas segala kasih pengampunan penerimaan, maka sikap kami terus berjuang bagaimana hidup menjadi semakin baik, semakin kudus, semakin benar di hadapan Tuhan. Ampuni dosa yang kami perbuat Tuhan, baik yang kami sengaja atau tidak sengaja, yang kami buat kepada sesama, khususnya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada kematian Tuhan Yesus dan mengaku dengan penuh penyesalan segala dosa-dosa kita serta bertobat, Tuhan berikan kita berita anugerah dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan hidup yang baru buat kita semua. Dengan darahnya, dia menyucikan hidup kita dengan rela mati di kayu salib. Karena salibnya, kita hidup. Karena salibnya, kita menang. Karena salibmu. Yang pertama, wanita belum nyanyikan lagu ini. Bait yang pertama. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yang pria, Engkaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhanlah sumber pengharapan hidup kita. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. jemaat sedang duduk, persembahan pujian.
Jemaat dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Wendy, salib merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dengan darahnya, Tuhan rela selamatkan saya dan jemaat semua. Biarlah pada pagi ini kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar dan yang mahal untuk menebus hidup kita, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar kasih-Mu ya Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Begitu besar pengorbanan Tuhan kita, Dia rela mati di kayu salib untuk kita semua, manusia yang berdosa ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan aku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu ya Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku ya Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, mari kita berdoa. 我们大家进入祷告。 Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan mengakhiri dengan baik.
我们在天上的父，我们大家要一起学习你的真理，怎么样有一个完美的结束。 Yesus sudah melakukan karya keselamatannya, mengakhiri dengan sempurna, dengan baik, dan dengan luar biasa. 主耶稣已经做成了救赎大功，而且已经完美的成就了一切。 Biarlah lewat firman dan perjamuan yang kami terima, boleh menginspirasi kami, 接着听到，接着圣餐，再次启发我们， agar kami memulai hidup, menjalani hidup, dan mengakhiri hidup dengan baik. 好叫我们开始我们的生活，进行我们的日常一切，并且我们能够有一个完美的结束。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉靠主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini terambil dalam Lukas 23 ayat yang ke-36. 主内弟兄姐妹们， 46. 我们今天一起要思想的经文是在路加福音第23章46节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 路加福音23章46节，耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。 Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia kita mulai berkumpul lagi makin banyak dan makin banyak. 主内亲爱的弟兄姐妹们，我们非常的高兴，我们可以再次聚集在一起，而且我们的人数也增加了。 Saudara, COVID yang namanya Omicron atau apapun juga tidak pernah akan memisahkan kita. 无论是新冠疫情，或者是任何一种的病毒，都不会把我们分开。 Bahkan semakin sulit kehidupan, siogianya itu menjadi ujian tentang cinta kita. 而且当日子更加的困难的时候呢，反而更加能够考验我们的爱。 Demikian juga Tuhan. 同样的，上帝也是这样的爱我们。 Perbuatan dosa kita tidak menghambat cinta Tuhan untuk kita. 我们所犯的一切罪行也不会拦阻我们，神仍旧爱我们。 Kesalahan dan pelanggaran kita tidak akan menyurutkan kasih-Nya kepada kita. 我们的过犯也不会消灭神对我们的爱。 Saudara, ini hal yang luar biasa. 所以呢，这个是非常超凡的事情。 Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? 为什么主耶稣要为我们成就这一切呢？ Saudara, jawabannya ada di dalam bacaan Alkitab yang kita baca tadi, Lukas 23 ayat yang ke-46. 答案就是刚才我们所读的路加福音第23章46节。 Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 说了这话，他的气就断了。 Itu sifat Yesus. 所以这就是主耶稣的本质。 Bagaimana sifat kita? 我们的性情如何？ Kalau kita punya ayat, 当我们有经文， Matiusnya diganti menjadi nama kita. 我们把这个马太换成我们的名字。 Mari kita akan baca bagian kitab pribadi masing-masing, yaitu dari kitab Wendy 23 ayat 46. 或者我们用我们的名字来改成Wendy 23章46节。 Saudara, kita punya banyak kitab-kitab sendiri selain kitab suci. 我们每一个人都有各自的书本，除了我们这个圣经。 Kalau dalam Injil Lukas 23:46, sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 若是在路加福音23章46节说，他说了这话，气就断了。 Nah, kalau itu adalah kitab kita, bunyinya apa? 若是我们的书本呢，我们将会怎么样的记习呢？ Yaitu kitab Wendy Pratama Go pasal 23 ayat 46. 就是我的名字23章46节。 Maka bunyinya demikian. 将会这样的讲。 Sesudah berkata demikian, 说完了这句话， ia mempertahankan nyawanya. 他就维持他的生命。 Saudara, sifat Tuhan adalah menyerahkan. 主的生命他就是放下， Sifat Tuhan adalah memberi. 他舍弃施以， Sifat Tuhan adalah merangkul.
他也拥抱我们。 Sifat kita adalah 我们的性情怎么样呢？ mempertahankan, 我们要保守， menggenggam, 我们要保留抓紧， menutup rapat-rapat. 我们甚至于秘密的把一切遮盖起来。 Identitas kita tidak boleh dibuka ke publik. 我们自己本身的一切不可以向别人公布。 Sementara Tuhan tidak hanya identitasnya, dirinya terbuka sepenuhnya ke publik, kepada kita semua. 神不单把他自己本身完完全全的展示给别人看，让大众的人可以清楚的认识他。 Tetapi kalau kita tutup rapat-rapat, 可是呢，我们却把自己遮盖起来。 apa yang paling ditakutkan oleh suami dari istrinya? 一个做丈夫的，他最害怕妻子知道什么？ Wah, istri saya mata duitan. 我的太太她很爱钱。 Itu berarti istri yang sehat dan benar. 其实呢，这样的妻子呢是真实的，而且也是很健康的。 Karena hidup ini semua membutuhkan uang. 因为在生活上每一件事情都是要钱。 Jadi jangan suka saudara-saudara negatif kepada orang yang memang salah satu fokus hidupnya memang mencari uang. 所以当一个人他的眼目专注在金钱上，我们千万不要以一个负面的眼光去看他。 Ya itu masih nggak apa-apa. 其实呢，那不算一回事。 Tetapi yang paling ditakutkan suami dari istri, 可是呢，丈夫的方面呢是妻子所最害怕的。 ada yang tahu nggak para suami? 做丈夫的你们知道吗？ Yaitu 就是papi, papa, 做爸爸的， pinjam handphonemu, 可不可以借你的手机？ saya mau periksa. 我要检查。 Ayo para laki-laki, 还有，请问先生们， takut nggak? 害怕不害怕？ 是否害怕？ Ya di sini enggak. 你说这里不怕？ Ini yang bicara enggak, kalau istrinya ada tolong pulang periksa ya handphonenya. 刚才回答的，你回家之后呢，让妻子看你的手机。 Saudara kita akan tutup rapat-rapat. 我们经常把自己遮盖起来， Karena ketakutan manusia adalah kalau dosanya itu terbongkar. 因为人最害怕的就是他的罪行被人家发现， Itu ketakutan manusia. 这是人的本性， Dan ini adalah kekeliruan. 而且呢也是错误的。 Harusnya ketakutan manusia bukan dosanya terbongkar oleh istri, oleh orang lain, dan lalu kita menjadi malu. 其实呢，人不应该把他的罪恶隐藏不怕，或者是不要给别人知道。 Ketakutan kita adalah seharusnya kalau kita hidup terus di dalam dosa, bukan takut dosanya terbongkar. 最应该害怕的事情就是我们人就活在罪恶中，并不是怕我们的罪恶被别人发现。 Saudara, satu kali ada dosen ngajar mahasiswanya. 曾经一次，一个教授教导他的学生们， Lalu pakai laptop. 他就拿出他的这个笔记电脑。 Ini termasuk dosen killer. 这个教授呢是一个比较严厉 Saudara, 的。 di laptop itu dia tayangkan mata kuliah yang diajarkan. 当他教课的时候呢，把他一切的那些资料分享给学生看的时候， Nah, itu di kampus kan keluar di layar besar. 通常呢就是在一个很大的屏幕分享给大家看。 Tiba-tiba dosen ini salah klik. 突然间呢，这个教授呢，他按错了一个键盘。 Yang keklik adalah video bokep yang dia tonton. 他结果呢按了那个色情的网站。 Waduh, malunya bukan main karena dosanya diketahui oleh mahasiswanya. 因为他的罪行被所有的学生们发现，是在一个很丢脸的事情。 Sehingga kita itu mempertahankan nyawa, menjaga nama sedemikian rupa luar biasa. 所以呢，人呢经常把自己的名声还有自己的一切隐藏 Jadi 起来。 manusia itu paling takut kalau dosanya diketahui. 最害怕就是别人知道我们的罪行， Tetapi dia terus berbuat dosa. 可是呢，他还仍旧在罪恶里中活着。 Sedangkan ketakutan kita yang paling tinggi dalam hidup sebagai orang percaya, 其实呢，我们相信神的人，我们应该最害怕的一件事情， bukan dosanya diketahui. 不是别人知道我们的罪， Karena kita simpan rapat-rapat pun manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. 因为即使我们很会的把罪恶隐藏起来，人不知道，但是上帝人就知道。 Dan kalau kita nanti bertemu dengan Tuhan, 而且当我们见到神的时候，
Maka kita akan dibuka layar besar ini di sini nih. 至于在我们给别人展示看到一个很大的屏幕， Dari kita lahir hidup sampai meninggal ditayangkan itu. 从我们出生一直到我们离开世界，所有的一切都可以展示在 Jadi 众人面前。 sebelum kita masuk surga, 所以当我们还没进入天堂之前， kalau kita meninggal umur 80 tahun, 或者我们是在58岁去世， maka kita tunggu dulu 80 tahun, lihat dulu itu film hidup kita. 80岁那个80年的一切将会展示给所有人看到。 Ya baru kemudian Tuhan pertimbangkan kita masuk surga atau tidak. 是否是神就在哪里看我们是否配得进天堂？ Wah, kita sangat yakin. 可能我们很自信， Karena masuk surga bukan berbicara perbuatan dosa atau perbuatan baik. 因为进入天堂并不是因为我们是否犯罪或者我们有异行。 Karena saya yakin Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. 我们深信神是蛮有慈爱、蛮有怜悯的上帝。 Dosaku sebanyak apapun, aku pasti masuk surga. 即使我犯了很大的罪恶，人就可以进入天堂。 Dan memang pasti masuk surga. 当然，我们是必定进入天堂。 Tapi perjuangan Tuhan menyelamatkan kita. 但是主耶稣在十字架上所成就的一切救赎大功， Sampai ke satu titik dia menyerahkan nyawanya untuk kita. 一直到他断了气，把他的生命舍下给我们。 Mengapa perjuangan keras yang dilakukan oleh Yesus dengan lagu yang luar biasa tadi, Via Dolorosa, semangat itu tidak ada pada diri kita. 为什么我们看到当主耶稣在钉十字架之前的那一段痛苦的经历，以至于挣扎，并没有在我们里头有挣扎呢？ Saudara, kalau bicara tentang perusahaan, 当我们说到罪恶 ada dua macam bos. 我们知道有两个掌权者， Bos mana yang baik? 那一个掌权者是比较慈悲的。 Yang pertama adalah bos kerja dulu 1 bulan baru digaji. 有一个老板呢，他就是你工作完1个月之后才发薪水。 Bos yang kedua, 另外一个老板 digaji dulu baru kerja. 先给你薪水，然后你才工作。 Bos mana yang lebih baik? 请问哪一个老板是比较好的？ Halo bos semua. 请问做老板的，你们觉得那一个老板是 Yaitu 更好？ bos yang memberikan gaji dulu baru karyawannya suruh kerja. 就是先给你薪水，然后让你工作。 Namun pertanyaannya, karyawan mana yang akan dampaknya lebih baik? 但是呢，那一个员工的表现比较好。 Sesudah kerja baru dikasih upah atau dikasih upah dulu baru kerja? Mana yang kerjanya lebih baik? 收到薪水之前工作，或者是先工作后得到薪水的这个工作表现，那一个更好。 Pasti yang kerjanya lebih baik dibayarnya belakangan. Dia akan sungguh-sungguh karena belum dapat. 通常呢就是那一些先工作了之后才得到薪水的，他比较认真。 Saudara, orang percaya itu diberikan anugerah terlebih dahulu pengampunan keselamatan oleh Tuhan kepada kita. 所以呢，我们这些被称义的人，我们已经先得到了救赎，先得到了这个赦罪的一切权势。 Namun anugerah dan kebaikan Tuhan itu disalah mengerti dan disalah manfaatkan oleh kita. 但是神的恩典、恩惠却被我们错误的使用了。 Kalau saya sudah dapat, ngapain saya capek-capek? 既然我已经得到了，我为何还要那么的辛苦去寻求呢？ Yang rajin dan tidak rajin sama-sama juga masuk surga. Ngapain saya rajin? 因为那些勤劳的以及那些懒惰的，同样的都可以进到天堂，我为什么要那么辛苦？ Saudara-saudara, ilustrasi ini adalah mengingatkan kita 从这个描述里面提醒我们 tentang kebiasaan Tuhan dan kebiasaan kita. 说到神的习惯跟我们人的习惯， Kebiasaan Tuhan adalah menyerahkan nyawanya. 神的习惯呢，就是他舍去他的性命。 Kebiasaan kita adalah mempertahankan nyawanya. 我们的本性呢是保留我们的生命， Kita tidak akan berbagi kepada siapapun juga. 我们不愿意跟别人分享。 Sebelum saya cukup, saya tidak akan berbagi. 但我没有感觉到足够，我还没有满足，我不会分享给别人。 Lalu Tuhan berikan, Tuhan cukupkan, sudah luar biasa. 然后神就不断的赐给我们，一直到非常的丰盛满意。 Tetapi setelah Tuhan berkati sedemikian luar biasa, dia tetap tidak mau berbagi. 可是当我们领受了那么大的恩典，满意了，还是不愿意分享。
Padahal dia sudah lebih dari cukup. 其实呢，所得到的已经超过于他所需要的。 Mengapa demikian? 为什么还是这样呢？ Karena rasa cukup manusia itu sangat relatif. 因为人心的满足是非常相对的。 Tatkala rasa cukup itu ditaruh di dalam kebenaran firman Tuhan, 可是当我们把这个满足放在真理上来衡量， maka rasa cukup ada batasnya. 那么这个满足呢，就会有一个足够的满额。 Tetapi tatkala rasa cukup itu disimpan di dalam hawa nafsu kita, 可是当我们把这个满足的极限放在自己的情意里， maka rasa cukup tidak pernah ada batasnya. 那么我们那个满足的心就无限量的。 Sekalipun kita menggenggam seluruh dunia ini, kita tidak pernah akan puas. 即使我们能够抓住了全世界，我们还是不会满足， Karena dunia ini saudara seperti minum air laut. 因为我们的这个世界就好像我们喝海水一样， Makin minum makin haus. 越喝越多，我们就越感觉到口渴。 Kebenaran ini saya belum pernah saudara lakukan. 这个真理呢，我自己本身还没有实践过， Karena saya nggak pernah minum air laut. 我从来没有喝过海水。 Ya nggak tahu benar apa enggak. 我不知道这是不是真理， Tapi yang jelas itulah sifat manusia. 但是呢，我想那就是人的本性， Karena Allah sudah memberikan anugerah kita terlebih dahulu di depan. 因为神先把他的恩典在前面赐给了我们， Lalu kita hidup menjadi sangat nyaman dan menjadi anak-anak Tuhan yang manja. 然后呢，我们生活非常的舒适，我们在神的面前非常的受宠爱。 Tanpa berjerih payah, tanpa berlelah-lelah, kita pasti akan masuk surga. 我们不需要劳碌辛苦，我们确保自己可以进入天堂， Karena Tuhan sudah memberi anugerah di depan, bukan di belakang. 因为神把他的恩典在前面已经先赐给我们。 Coba kalau Tuhan ganti 但是若是那个顺序把它改过来， kinerjamu, kehidupanmu, perbuatanmu menentukan dirimu masuk surga atau tidak. 就是你的工作、你所有的贡献，以及你所有的言行，是在之前之后要衡量的话， Kalau Anda selama hidup hanya ikut ibadah, nanti di surga pekarangan. 当你在活着的时候，只不过是参加聚会而已，没做其他的，那你就得到一个花园， Gak boleh masuk surga. 不可以进到天堂去。 Kalau Anda hidup melayani satu komisi, maka nanti dikasih kapling rumah di surga ukuran biasa. 若是你在团契里非常的热心服侍的话，那你在天堂可以得到一个小房子。 Wah, tetapi kalau kamu rajin pagi, siang, malam cuman mikirin bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. 若是你从早到晚一直在那里思考、尽力的、努力的要讨神喜悦的话， Maka kamu dapat tiket VIP, bisa masuk kemanapun yang ada di surga. 那么你就可以得到一个自由通道，所有的地方你都可以去。 Maka saudara seperti kita beli tiket. 那么我们就好像买票一样， Tiket ekonomi. 我买那个经济票。 Saya pernah saudara naik kereta api tiket ekonomi. 我曾经坐火车是用这个经济票。 Sekolah teologia di Malang mau ke Bandung karena kehabisan uang, sehingga beli tiket kereta api dari Malang ke Bandung itu yang kelas regular enggak cukup uangnya. 有一次呢，当我要从马浪回到万隆，因为手上的钱不够呢，所以呢，我就要买最廉价的这个车票。 Karena saya sekolah teologi tidak didukung oleh keluarga. 因为我上神学院的时候呢，我的家人没有资助我， Saudara, supaya saya ada uang lebih, udah saya beli tiket ekonomi. 所以呢，我就买那个最廉价的票。 Oh, saudara, naik kereta api tiket ekonomi perjuangannya berat. 告诉你们，就是我们上那个最廉价的那个车厢呢，是一个很大的挣扎， Itu lewatin Via Dolorosa. 就好像经过那个要去十字架的那条路一样， Saudara, nggak ada AC. 没有冷气。 AC-nya bukan dari air conditioner, 那个空调呢，并不是从那个冷气机出来的， tapi AC-nya angin cepoi-cepoi. 是一个很微小的一些的风。 Oh, saudara, kaca dibuka, angin dari luar masuk. Wah, saudara, deras luar biasa. 即使是把窗口打开来，那个风很快的飞进来。 Saudara, saya simpan barang di sebelah sini karena tahu kalau ekonomi, saudara, itu semua orang bisa masuk. Tukang jualan, yang bawa kambing, bawa ayam, masuk semua hilir mudik.
在那个廉价的车厢里面呢，我们带的东西自己抓紧，然后所有的人他们的那些鸡啊、狗啊、鸭啊都可以进来。Saya cari kursi yang saudara sebelah jendela. Jadi 我本来呢是坐靠近窗口的。simpan barang di sini, jadi saya jaga. Kalau ada orang mau ngambil, saya bisa lihat. 所以呢我就好好的看管我的东西，别人要拿的话我看得到。Saudara tidur pun tidak berani. 连睡觉都不敢睡。Ya udah tempat duduknya lurus begini. 其实那个座位呢是非常的硬邦邦的、直直的，也不能够转换姿势。Saudara tiba-tiba lagi terkantuk-kantuk, saya kaget. 突然间，当我要打瞌睡的时候，我发现 dalam kondisi kereta api memang berhenti lalu berjalan pelan, tiba-tiba ada tangan dari luar masuk ke dalam. Hus. 那个车走得很慢，外面有手插进来。Saudara dia ambil barang saya. Hop. 他拿了我的东西，很快的动作。Orang itu hilang langsung. 然后马上不见了。Untung yang dia ambil cuman kalender yang saya bawa. 幸亏他拿走的呢，就是我要带的那个月历。Waduh, saudara naik kereta api ekonomi. 所以呢，告诉你们，坐那个最廉价的车。Kebayang tidak kalau Tuhan itu memperlakukan kita? 就是神这样的对待我们。Tergantung engkau bayar berapa kepada Tuhan. 在于我们向神付了多少的费用。Dan itu menentukan dirimu ada masuk dalam kapling mana di surga. 而且决定我们在天堂拥有怎么样的地位。Tetapi dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 可是在哥林多前书6章第20节那里讲。Apa yang firman Tuhan katakan? 神的话语怎么说呢？ Sebab kamu telah lunas dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan hidupmu. 因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。 Saudara, bertahun-tahun kita melaksanakan Jumat Agung. 我们好多年参加了这个受难节的崇拜会。 Bertahun-tahun saudara kita menerima perjamuan roti dan anggur. 许许多多的年，我们都接受了这个圣餐饼和杯。 Dan sepanjang kehidupan kita dilimpahi oleh anugerah dan kebaikan Allah. 而且一生当中，我们从神那里得到了各种各样神的慈爱与恩典。 Allah memberi janji itu di depan, bukan di belakang. 神给我们的是在前头的，不是在后面。 Namun yang menjadi sebuah persoalan, bagaimana respon kita? 可是问题是我们对神是怎么样的回应他？ Apakah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan? 是否在神的面前，我们每一天更加的有进步，更好？ Menjadi suami yang lebih lembut, lebih setia, lebih mencintai istri, dan mau berbagian dalam pengasuhan anak. 成为更加温柔、更加爱妻子、更加愿意帮助照顾小孩的丈夫呢？ Menjadi istri yang jauh lebih sabar. 成为一个很有忍耐的妻子。 Istri yang baik adalah 一个好的妻子， lebih banyak mikir daripada ngomong. 就是更多思想，过于更多说话。 Istri yang kurang baik adalah 不太好的妻子， ngomong terus nggak pakai mikir. 一直讲话，但是一点都不要思考。 Saudara menjadi bos juga sama. 同样的，老板也是这样的。 Didiklah karyawanmu dengan baik. 所以呢，我们要很好的来教导我们的员工， Hargai mereka sebagai manusia. 尊重他们，跟我们是同样的一个人， Bukan sebagai komoditas ekonomi yang kita bisa peras untuk kepentingan kita saja. 并不是我们欺诈的对象。 Demikian juga saudara-saudara di dalam kehidupan yang lain. 同样的，在我们生活上的其他的岗位上， Saya bertemu dengan mertua yang kerjanya ngeluh aja tentang mantunya, tentang anaknya. 我曾经见过一个婆婆，她是对她的媳妇、孩子很多的怨言。 Ya dia WA, dia voice note ngomong terus tentang mantunya, tentang anaknya. 她寄给我的留言呢，都说到在哪里批评她的孩子、她的媳妇。 Seakan-akan anaknya dan mantunya itu nggak ada baik-baiknya. 好像她的媳妇、孩子一点都没有好处。 Nah karena saya ingin dengar dua belah pihak, 若是我想能够知道两方面的看法， saya bilang kepada mertua ini, boleh nggak saya minta nomor WA mantu dan anak ibu? 我就会跟她说，可不可以你给我你的孩子与你媳妇的那一个联系号码， Supaya saya bisa cross check ada masalahnya di mana. 我希望我能够更加平衡的
看待这件事情。 Wah, saudara, saya dikasih tuh nomor mantunya dan anaknya. 然后呢，就把他孩子媳妇的联系号码给了我。 Ya, saya tanya kepada mantunya yang perempuan, 我就问那个媳妇 ada apa sebetulnya dengan mertuamu? 究竟你跟你的婆婆之间发生了什么问题？ Waduh, mulai cerita itu mantu tentang mertuanya. 现在轮到这个媳妇一直讲她的婆婆的不好， Apa yang diceritakan? 她批评什么呢？ Semua keluhan-keluhan kekurangan tentang mertuanya. 说有关于她这个婆婆的短处以及缺点。 Jadi ini mana yang benar? 然后呢，我就觉得到底是谁对谁错呢？ Dua-duanya tidak puas. 两边都不满意， Saudara, kuncinya mengapa? 关键在哪里？ Karena sifat manusia adalah mempertahankan. 因为人都是要保留， Mempertahankan ego, 要保留他的自我， mempertahankan hawa nafsu, 保留他的情谊， mempertahankan kedudukan, 保留他的地位， mempertahankan harga diri. 保留他的自尊。 Maka tidak pernah akan beres hubungan dengan siapapun juga kalau nilai hidup kita bukan menyerahkan tapi mempertahankan nyawa kita. 若是我们人生的价值观并不是保守乃是舍弃的话，我们将会面对一切很顺畅。 Dengan demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna Jumat Agung yang kita akan lakukan sekarang? 所以，当我们纪念 Perjamuan Kudus 这个受难节，在我们领受圣餐的时候，我们应该怎么样思考呢？ Bagaimana kita bisa mengakhiri hidup ini dengan baik sampai finish? 如何我们能够结束我们的生命，一直有完美的结局？ Yaitu nilai daripada karakter Kristus 就是我们拥有好像基督那样的性情， yang mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah sahabat yang terbaik. 就是愿意为他的羊群舍命的，就是一个好的朋友。 Yohanes 15:13 berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 约翰福音那里说到，没有一个人他为朋友舍命，没有这个比更大的。 Saudara, sebagai penutup sebelum kita terima perjamuan, 在我还没有结束我讲到进入这个圣诞之前， siapapun namamu, saya akan beri nama ini cocok untuk semua. 无论是你什么名字，我给的名字对你们每一个人都很实用。 Saudara, orang Tionghoa biasanya ada 3 huruf nama ya. 中国人通常名字呢都是3个字的。 Nah, kayak saya 3 huruf, U Pei Wen, 好像我的名字呢是吴佩文。 Pei 那个 U 3点水，那个是3点水的那个费。文中文的文。那个文化中文的文。 Tetapi kita punya nama yang sama selama hidup. 可是我们每一个人呢都拥有一样的名字。 Nah, namanya ini, ayo. 你看是什么名字呢？ Ya kalau di bahasa Kekan apa? Ong Tiong Wui. 应该是欧丁会哈。 Ini nama kita adalah OTW. 其实呢，我们的名字是 OTW。 Apa itu OTW? 什么叫做 OTW？ On the way. 正在路途上。 Kita sedang mengadakan sebuah perjalanan hidup dari terlahir. Kita sedang on the way. 我们正在这个人生的旅途里正在行走。 Lalu akhir hidup kita waktu OTW itu akan kemana tujuannya? 然后我们生命的终点是什么呢？ Lalu kemana? 你们知道吗？终点是在哪里？ Pilih. 可以拣选。 Maru Rumah Duka Karolus atau Jelambar? 你要在德兰巴或者是要在卡罗勒斯那个殡仪馆。 Kremasinya pilih. 你也可以选择 Mau 要 di 在哪里 Sentosa atau 火葬。 di apa? Ayo kok tahu ya udahlah. Ya pilih aja silakan. 既然你选了，你就可以去了。 Nama kita itu semuanya OTW. 我们的名字都是 OTW。 Lalu nama kedua setelah kita meninggal, 然后我们过世了之后，第二个名字是什么呢？ mau nggak? 要不要？ Kalau yang bilang mau, saya doakan besok. 如果你要的话呢，我就祷告，让你明天可以得到这个新 Waktu 的名 kita 字。 hidup, nama kita adalah OTW. 活着的时候叫 OTW。 Setelah kita meninggal, nama kita diganti RIP. 离开世界之后变成 RIP。 Halo? Waduh, Pak Pendeta, saya sekolah nggak ada gelar. Jangan takut. 你不要说我上学没有衔位。 Pak Pendeta ada gelarnya ya. Jadi Pendeta Wendy Pratama Go
STH Emin. 通常人家读书的呢都会有一些的学位 Jadi gelar ini mudah sekali. 但是呢，这个学位呢很容易得到 Nggak usah sekolah, nggak usah buat tesis. 不需要写论文，也不需要读书。 Kalau nanti Anda meninggal akan ditulis RIP. 当你过世了之后，在你的坟墓会写这个 RIP。 Jadi ingat ya, setelah perjamuan kudus, nama kita adalah OTW dan RIP. 所以各位亲爱的主内弟兄姐妹们，我们的名字 OTW 跟 RIP。 Kalau selesai kebaktian ini, 聚会完之后， Anda ingin cepat pulang ke surga, 你就是想要更快回天家 silakan minta tulisan ini bawa pulang ke rumah. 我可以把这个给你 Serem kayaknya ya. 一整套交 Saya 给你 tinggalin di meja juga nggak ada yang berani menyentuh. 我放在桌子上，没有人敢拿 Ini jadi kayak jimat. 就好像那个虎头一样。 Jadi bagaimana sikap kita? 那我们的态度如何？ Kita semua adalah OTW dan RIP. 我们每一个人都是 OTW 跟 RIP， Kita harus berjuang menjadi pribadi seperti Yesus 我们必须要像主耶稣那样的挣扎努 yang 力， mau menyerahkan nyawanya 愿意舍去我们的生 dan 命， bukan mempertahankan nyawanya. 不是在哪里强留保守我们的生命。 Saudara, kita masuk dalam suasana hening. 让我们大家进入默祷。 Jemaat sekalian, sebelum bagi berdiri, marilah kita berdiri bersama dengan umat di masa lampau, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah kita nyanyikan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit tak pernah, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kasih, anugerah, kebaikan, pengudusan, keselamatan, penyertaan, topangan, yang segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan kami mengawali syafaat ini dengan syukur yang tertinggi dan tak henti-hentinya kepada Tuhan. Dan syafaat ini juga diawali dengan tekad dalam hidup kami, agar hidup kami bisa berbagian di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya untuk menjadi hidup semakin baik di dalam segala area kehidupan kami, kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial, dan dimanapun kami berada, ada Tuhan yang dimuliakan, ada nama Tuhan yang ditinggikan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Ada salah seorang jemaat yang hari ini
masuk di UGD, Tuhan juga lawat, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan jemaat-jemaat yang sakit di rumah masing-masing. Tuhan akan tolong juga karena faktor usia, karena faktor penyakit yang berat, ataupun sakit-sakit yang dialami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin, dan itu ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk kehidupan setiap jemaat-Mu yang mengalami luka dan sakit, tidak hanya fisik, tapi juga mungkin perasaan, pikiran, kemarahan, kebencian, dendam, rasa diperdaya, dan segala rasa-rasa yang lain, karena timbul dalam sebuah hubungan relasi yang saling menyakiti dan saling merusak. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan memulihkan juga penyakit yang ada dalam perasaan dan pikiran kami, penyakit yang karena ucapan dan mulut kami, penyakit mata kami yang tidak pernah puas dan tidak pernah mensyukuri anugerah Tuhan, namun terus menuntut kepada Tuhan sampai rasa cukup itu menjadi sesuatu yang semakin jauh dari kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, dalam sebuah program Prosata yang baru, biarlah gereja ini dipimpin oleh Engkau sendiri, bukan dipimpin oleh pendeta, bukan dipimpin oleh majelis dan penatua, tapi pimpinan Tuhanlah yang terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami dalam situasi politik yang semakin memanas, menjelang pemilu yang beberapa tahun lagi akan terselenggara. Biarlah ya Tuhan para pemimpin-pemimpin yang ada diberikan hati yang takut akan Tuhan, ketundukan kepada Sang Penguasa alam semesta ini, yaitu Tuhan sendiri. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk doa-doa titipan yang dititipkan kepada hamba-Mu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk segala persoalan hidup dan saat ini sedang mengikuti ibadah, baik ibadah on-site maupun online. Engkau yang memahami, mengetahui hati kami yang terdalam. Engkau yang memahami dan mengerti air mata kami yang sulit dimengerti oleh orang yang terdekat dengan kami sekalipun. Engkau adalah Allah, sumber penyembuh, sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan segala yang terbaik Tuhan bisa sediakan buat kami semua. Sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan berjalan tegak untuk menjalani kehidupan ini yang satu hari kelak nanti kami akan bertemu dengan Tuhan. Inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, di dalam ibadah hari ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan jemaat dapat dikirim ke nomor rekening GKI Jatinegara
Dalam rangka Paskah, jemaat juga dapat memberikan persembahan Paskah ke nomor rekening yang sama dengan diakhiri kode 017. Kode 017. Demikianlah nas firman Tuhan, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita nyatakan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Menyanyikan lagu, ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasakan yang dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. jemaat yang berdiri, kita akan bersama-sama mengangkat doa syukur kita. Mari kita berdoa. Sebagai ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa, karena kasih-Mu di kayu salib dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami terima dan nikmati hingga saat ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami hendak memberikan persembahan kami. Kuduskanlah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, khususnya di GKI Jatinegara. Ajar kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita hidup bagi Allah dengan setia sampai akhir, mengikuti Dia dan melayani Dia setia-setia. Dalam zaman yang bengkok ini, segala berubah, langit goncanglah. Iblis sedang giat bekerja, sehingga murid Tuhan sesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatiku khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi Raja Surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Katakan setia-setia. Setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada Rajamu. Setia-setia. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Tunjukkanlah kesetiaan-Mu. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan senang menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersetia, boleh masuk surga yang mulia. Katakan setia-setia. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia
bekerja setia pada rajamu, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Terimalah berkat Allah. Jadilah engkau pribadi yang mau belajar menyerahkan hidupmu, nyawamu, keberadaanmu untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan pun sudah memberikan nyawanya dan segala sesuatu yang terbaik untuk dirimu. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat sekalian duduk, kebaktian Jumat Agung selesai. Sebelum kita bersaat teduh, ada pengumuman dari Ketua Panitia Paskah. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kembali menegaskan untuk kebaktian Sabtu Sunyi. Ya, saya tegaskan sekali lagi untuk kebaktian Sabtu Sunyi tidak diadakan secara onsite. Ya, jadi kita semua akan melakukan kebaktian secara online di rumah kita masing-masing yang akan tayang secara premier melalui YouTube pada pukul 18.30. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu, bisa standby pukul 18 ya atau pukul 6 sore untuk mempersiapkan hati. Kita mau bersaat teduh bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kemudian untuk kebaktian Minggu Paskah akan diadakan pada hari Minggu pukul 10 secara live streaming. Jadi ada yang live streaming, bisa kebaktian di sini secara onsite dan juga bisa secara online di rumah masing-masing dengan pembicara dengan pendeta Raja Lili. Kemudian ada satu yang tertinggal untuk persembahan. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang membawa persembahan dalam bentuk tunai, bisa memasukkannya ke dalam amplop putih ya. Bisa diminta kepada penyambutan jika ingin melakukan persembahan, bisa masukkan ke dalam amplop putih, kemudian di bagian depan ditulis persembahan Paskah. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu masuk ruang kebaktian. Ya, jadi ada dua caranya. Yang pertama secara scan barcode, kemudian yang kedua secara tunai. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan persembahan Paskah dengan kedua cara tersebut. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.